Adelia Wahyuni. You can call me Ade. I am from class management 24 units. My CD number 24411102. The concept of force and influence tactics. Understanding how leaders and individuals use power and influence the achieve organizational goals. Jadi materi ini kita membahas bagaimana sih seseorang pemimpin itu atau individu menggunakan kekuasaan dan pengaruh untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Introduction. What is force and influence? Force, the use of power or authority to make of other complete. It is immediate, compliance driven, and often directive. Jadi forcer itu berarti memaksa orang lain untuk menggunakan kekuasaan atau jabatannya. Dan yang kedua, influence, the ability to affect attitude, behavior, or decision without relying solely on formal authority. It is persuasion, it and relationship based. Jadi influence itu berarti mempengaruhi orang lain melalui komunikasi dan persuasi. Dan yang terakhir ada key idea, effective. A leader prefer influence over force because it creates lasting commitment and hinder engagement. Jadi pemimpin yang baik lebih baik mengutamakan influence-nya karena hasilnya lebih bertahan lama. The concept of force. Force is the deliberate use of formal authority, pressure, or control to broaden compliance. Characteristic based on formal power and position, records compliance rather than commitment of the use rewards or punishment, common in urgent or high-risk situation. Example, a manager order employee to complete a critical project before a deadline. Jadi, force itu digunakan ketika situasi mendesak dan membutuhkan tindakan cepat. Namun jika terlalu sering digunakan, dapat menurunkan semangat kerja karyawan. The concept of influence. Influence says behavior, trust, communication, persuasion, and relationship building. Characteristic, will, trust, and cooperation. Encourage voluntary action. 3. Selection, commitment. 4. Effective for long transition. Example, a leader explain the benefit of a new initiative and encourage team participation. Jadi, influence ini lebih efektif untuk membangun kerjasama dan loyalitas karena orang bertindak atas kemauan sendiri. Source of power. Legitimate power, authority from possession, rewards power, ability to give rewards, coercive power, ability to punish, export power, influence rationality and skill, rewards power, influence respect and admiration, knowledge, expert and reference power create the most sustainable influence. Jadi, ada 5 sumber kekuasaan seseorang pemimpin. Yang pertama yaitu kekuasaan jabatan, dan yang kedua kekuasaan memberi penghargaan, dan yang ketiga kekuasaan menghukum, dan yang keempat kekuasaan karena keahlian, dan yang 5 kekuasaan karena karisma. Yang paling efektif untuk jangka panjang adalah keahlian dan karisma. The influence texting practical talking. Relational persuasion, inspirational people, consultation, collaboration, personal appeal, and sense. Cara memengaruhi orang lain. Yang pertama menggunakan fakta dan logika, dan yang kedua menghubungkan dengan nilai dan emosi. Yang ketiga mengajak berdiskusi, yang keempat memberikan dukungan, dan yang kelima memanfaatkan hubungan baik, dan yang terakhir memberikan timbal balik. Hard, soft, and rational tactics. Hard tactic, pressure, and rationality. Soft tactic, empathy and collaboration. Rational tactic, evidence and logical argument.
Effective leader mostly use soft and rational tactic and reserve hard tactic for emerging. Hard yaitu tegas dan memaksa. Soft itu ramah dan bekerja sama. Dan yang terakhir rasional, yaitu menggunakan data dan logika. Pemimpin yang baik mengutamakan pendekatan soft dan rasional. Advantage and disadvantage. For advantage, fast decision, clear authority. For disadvantage, create resistance, lower moral. Advantage advantage, improve teamwork, build trust. Advantage disadvantage, takes time, record communication skill. Force influence, cepat hubungan lebih baik, cocok saat krisis, cocok untuk jangka panjang, bisa menimbulkan konflik, membutuhkan waktu. Practical application, immediate action, use for long-term change, using influence, hybrid influence, combine force and influence, relationship building, develop expert and reference power. Example, ensures employees to adopt new technology through training and incentive. Keadaan darurat, force, perubahan jangka panjang itu influence, situasi tertentu yaitu gabungan keduanya. Conclusion, essential balance for an influences complement each other, prefer influence, soft and rational, tactic provide better long-term outcome, as for sparingly, your for only in crisis or urgent situation. Question, leadership is not about forcing people to follow, it is about inspiring them to move toward a shared goal. Jadi, kesimpulan utama dari presentasi ini adalah force dan influence sama-sama penting. Influence itu lebih baik untuk hubungan dan hasil jangka panjang. Force hanya digunakan saat benar-benar diperlukan. Pemimpin yang efektif mampu menyeimbangkan keduanya.